সাংবাদিক বৈঠকে শশী পাজা, সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। नेशनल एंथम राष्ट्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो भी बंगाल से है, तो आगे चल के क्या राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान आप लोग गाना बंद कर देंगे? क्योंकि किसने लिखा है? बंगाल के कवि ने लिखा है। तो अब ये तो आपको तय करना है कि इस तरीके से उस गरीब माइग्रेंट वर्कर के ऊपर जिस तरीके से परेशान करके उनको कह के आप और हम बंगाली बोलेंगे तो हम लोग बांग्लादेशी हो जाएंगे। इस परिस्थिति में अब तक आप चुप रहे हैं, आप भी चुप है, केंद्र सरकार चुप है, लेकिन बंगाल के भाजपा के नेता भी बोल रहे हैं इस विषय में, बंगाली माने बांग्लादेशी, और जो है भाजपा के जो सरकार जो राज्य है वहां से भी ये बात आ रही है, लेकिन आप इस बारे में चुप है। और हम लोग आज आपके भाषण में ये सुनना चाहते हैं, बंगाल की जनता ये सुनना चाहती है कि बंगाली भाषा में बोलने से क्या ये अपराध हुआ? तो क्या हम लोग सब अपराधी हैं? और दूसरी बात जो है, हम लोग आप फिर यहाँ से दिल्ली भी लौटेंगे, ये भी है, और दिल्ली से लौटने के बाद आप क्या वसंत कुंज जाएंगे? वही वसंत कुंज कॉलोनी, जय हिंद कॉलोनी, जहाँ पे बंगाली श्रमिक बैठे हैं और जिस तरीके से जिसको है मानविकता की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिजली, करंट, आपका पानी सब कटवा दिया गया है। माने जिस जानवरों जैसे सलूहियत उनके साथ हो रही है, उनके साथ बर्ताव हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बंगाली है और बंगाली भाषा बोलते हैं। तो आप तो दिल्ली लौटेंगे, एक बार वहां उस जगह भी दौरा करने से जो है उन लोगों को आश्वासन मिलेगा। कभी उनको उठवा के अगरतला द्वारा बांग्लादेश भेजा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बहुत दुखित है। और आज तो हम लोग अपने AITC में हम लोग ने एक वीडियो भी अपलोड किया है मथुआ। हाल ही में महाराष्ट्र में इस मथुआ परिवार के 2 बच्चे वहां पे काम करते हैं, और जिस तरीके से जो पिताजी अभी बंगाल में हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपके हाथों में प्रधानमंत्री जी जो दस्तावेज है कि आप इस देश के नागरिक हैं, हमारे हाथ में भी है, लेकिन इन लोगों के हाथ में होने के बावजूद भी जा रहा है कि आप बंगाली नहीं हो, आप घुसपैठिया। तो प्रधानमंत्री जी, इस बारे में आपसे हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आपके भाषण में आप कुछ बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा 22 अप्रैल में वो दुखद घटना, 26 मौत, हत्या पहलगांव में, और आज हो गया 88 डेज, 88 दिन। अभिषेक बंदोपाध्याय ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आप इस बारे में क्यों जवाब नहीं दे रहे कि पहलगांव की जो हत्याकांड हुई, जो टेररिस्ट आए, खून करके चले गए, वो कैसे घुसे, वो जिंदा है या मर गए, उनको पकड़े, भारत की सरकार उनको पकड़ा कि नहीं, क्यों इंटेलिजेंस की फेलियर हुई, क्यों खुफिया एजेंसी ये नहीं समझ पाए कि इस तरीके के उग्रवाद लोग जो है अंदर चले आए, पहलगांव 200 किलोमीटर भारत के अंदर चले आए और वापस खून करने के बाद चले भी गए। तो भारत को जो डराने वाली बात थी, डरा के धमका के चले गए। हम लोग ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में वो लोग 4 लोग जो TRF के थे, जिन्होंने जिम्मेदारी ली, वो लोग क्या उनको हम लोग मार दिए हैं? हम लोग जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ है उनको फिर आपने एक्सटेंशन दिया, क्यों? किस बात की पुरस्कार उनको मिली है? तो इन बातों का तो जवाब अब तक नहीं हुआ, अब तक नहीं मिला। तो आज आप आए हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल के लोग पर्यटक वहां मारे गए हैं, तो उन परिवारों का क्या होगा? पूरे सभा करे আবার দিল্লিও ফিরবেন। এখন বিষয়বস্তু এটা আছে যে বিগত দিনগুলোতে যখন প্রধানমন্ত্রীজি আসতেন তখন তিনি বাংলাতে কথা বলারও প্রয়াস করতেন, আবার দিদিকে দিদিও বলতেন, আরো কিছু একটা বাংলা চেষ্টা করছেন। এবার তো আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, তাহলে এবার কি আপনি বাংলায় বলবেন? কারণ বাংলা বলাটা কি অপরাধ? এটা আমরা বলছি না, এটা তো ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে যারা আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা, যারা বাঙালি, বাংলা ভাষা বলছেন, তাদেরকে হেনস্থা করা হচ্ছে এবং অকথ্য গালাগালি করে তাদেরকে বিরক্ত করে তাদেরকে অপদস্থ করা হচ্ছে। এটা আমরা দেখছি অত্যাচার পর্যায়ে গেছে। তারা কিনা বাংলা ভাষা বলে
এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না জানিয়ে তাদেরকে কেউ অগরতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছেন, বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দিচ্ছেন। এরা কিন্তু ভারতবর্ষের নাগরিক। তাহলে বাংলা ভাষাটা অপরাধ বলে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন শাসিত রাজ্যতে এই আচরণ আমরা দেখছি। তাহলে প্রধানমন্ত্রীজি, আপনি এই বিষয়ে আজ অবধি নীরব রয়েছেন। আপনি কি দুর্গাপুরে আপনার ভাষণে বাংলা বলা, বাংলায় কথা বলাটা যে অপরাধ কি না সেটা একটু বলবেন? বাংলার মানুষ সেটা শুনতে চায়। আপনি তো এখান থেকে না বিজেপি এইটা নিশ্চিত করতে পারে যে বাংলাকে রাজনৈতিক ভাবে জয় করতে পারেনি, বাংলা নির্বাচনে বিজেপি হেরে গেছে। বিজেপি এটা নিশ্চিত করতে পারে যে একটা টেলিফোনে 100 দিনের টাকা বন্ধ করে দেব, একটা টেলিফোনে বাংলা গরিবের ঘরে টাকা ন্যায্য প্রাপ্য বন্ধ করে দেব। ওরা উন্নয়ন কি নিশ্চিত করবে? বাংলার প্রাপ্য টাকায় যারা দিচ্ছেন না তারা উন্নয়ন কি নিশ্চিত করবে? সারা দেশে যা বেকারত্ব, সবচেয়ে বেশি বিজেপি শাসনকালে বেকারত্ব, তারা কি নিশ্চিত করবেন বলুন? এইগুলো হচ্ছে ওই যে 22 কোটি চাকরি দেবেন বলে এই 2 দিন আগে না 3 দিন আগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল কোন একটা রাজ্যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যে, 22 কোটি দাঁড়ালো 22 লক্ষ। এই প্রতারণা, যুবকদের এই প্রতারিত করছে। আপনারা যদি ডেটা দেখেন, বলছে যে পড়াশোনা করার যুবকদের যে হার, আমি এই বেশি বিস্তারিত বলতে চাই না, যে বলছে যে আপনার 90% তো ভারতবর্ষে আনঅর্গানাইজ, রেগুলার চাকরি তাদের নেই, কন্ট্রাকচুয়াল কিংবা আনঅর্গানাইজ সেক্টর। এই তো বেকারত্বর সমস্যা আপনার সময়। আপনি কি উন্নয়ন করবেন? বাংলার উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছে। আপনি 100 দিনের টাকা বন্ধ করলেন, মুখ্যমন্ত্রী একবারই বাংলার রাজকোষে জনগণের পয়সা যা 100 দিনের কাজটা চালু থাকতে পারে, বাংলা বাড়ির টাকাটা এখান থেকে দিচ্ছে। আপনারা কিস্তির পর কিস্তি সমস্তটা বন্ধ করছেন। এবার আপনি বলছেন যে ভোট দেওয়ারও অধিকার থাকবে না। আপনি মতুয়াদের ভোট কেড়ে নিচ্ছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট কেড়ে নিচ্ছেন। এই পরিযায়ী শ্রমিক কোভিডের সময় দিনের পর দিন তারা হেঁটে গেল, আপনারা চিনতেই পারলেন না। আর এখন বেছে বেছে আপনি পরিযায়ী শ্রমিকদের চিনছেন। ও তুমি বাংলায় কথা বলো, সেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাছে পৌঁছে টার্গেট করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দাও।